Hey guys, welcome back to my channel. So like I told you, it's my daughter's birthday tomorrow. That's on 20th June. I don't know when I'll be editing this video and uploading, but then I'm just preparing some props for her birthday. It's a lockdown birthday and we're not inviting anybody. It's only my parents and my in-laws, my family and my mom's family. So I've already made this, so I'm doing all other things. It's a unicorn theme birthday cake that I've ordered. So I've bought unicorn theme decoration. So the quality is good. Finally, just still left. So these are the letters. Like I told you, it's unicorn theme. There's a unicorn here and there's one there. And these are the alphabets. It says happy birthday. And these are the stars. So we'll have to decorate this. I have just kept it on tiles now on the floor. So I will decorate it in the evening. Start ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ. My husband is not coming to support us. So only we three. Mostly ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಾನು. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ನಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ವೈಫ್ ಅವ್ರು ಆನ್ ದ ವೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶೈನಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಇದು ಫುಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎರಡು ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 6-7 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂಥರ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲ್. ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಶೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್. ವಿ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು
ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದೆ ಅದು ಕಿತ್ತೋಯ್ತು, ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ HAPPY ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಆಗ ಸೊ ದೋಸ್ 3 letters ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ನಾವು. ಇದು ಲೆಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. Isn't it amazing? Yes, it looks very cute, ಅಲ್ಲ? So this is my brother who's helping me in decoration. Hey guys. So it was done by everybody. My father-in-law, my sister-in-law, her name is Hima, and my brother, he's done the max. So I have also done. So and my mother-in-law has also helped me a little. ಸೊ ಇದೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಡೇದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಲೂನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಕೊಡು ಅದೇ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಡ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ನಾನು ಫುಲ್ ಬರ್ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ Christmas last year. So and this is the balloon decoration and this is unicorn theme. So once everything is set with the cake, I hope it looks very good. And this is the balloons. So and this is my little one Ivana, and it's her birthday tomorrow. And Baba here. This is how it looks. Say hi, Ivana. Ivana is busy chewing something. Hi, Ivana. He's busy making keys. Yeah. So and all this decoration was done by all of us. I was there. My father-in-law was there. Say, my brother is the major person in doing all this balloon decoration, and my sister-in-law. I mean, she's my friend. She's not friend. I'm my sister-in-law. She's Hima, and my mother-in-law. But most of the things were done by my father-in-law, brother, Hima, and myself. My husband is holding the camera. He didn't do anything. Please don't give him any credits. And this is how the decoration is looking. My mind has gone into it. Huh? Mind. So this is how it looks in the night. It's really looking amazing. So it's my daughter's first birthday, and there's a letter called I which says it's Ivana, and it's Ivana's birthday. So finally idella decoration agide. So I missed my mama in the previous video. So mama nu ಕೂತಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ for sure. She didn't do anything. Advisor, legal advisor. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ.
Yeah, but the preparation doesn't look like a small birthday party. So Ivana, we're gonna blast it, Allah. We're gonna blast it. Allah. Are you called a miracle baby, Kutu? This is a miracle baby. Jai ho. Jai ho. Jai ho. Once again. Jai ho. She's staring you, Abhyana, top to bottom. That's my day. It's her first year birthday. Jai ho. Jai ho.